through respect, intercultural understanding, and community service. El propósito de la Escuela Secundaria de Cathey, las declaraciones de objetivos. La secundaria Cathey sostiene un ambiente seguro y nutritivo donde los adolescentes pueden convertirse en aprendices de por vida y autoconscientes, estudiantes del siglo XXI. Nuestros estudiantes experimentan relaciones positivas y desarrollan el sentido de comunidad que proviene de la investigación y la colaboración. Los estudiantes pueden dar forma a un mundo mejor y más pacífico a través del respeto, la comprensión intercultural y el servicio comunitario. Go ahead. So Cathey core students are encouraged to participate and are recognized for their hard work in not only academics, but also outside the academic classroom. Through STEAM celebrations, we celebrate students for positive character development every 6 weeks. Teachers pick students who strive to be organized, collaborative, self-disciplined, principled, critical thinkers, problem solvers, risk takers, creative communicators, and ones who demonstrate academic and artistic abilities. These character traits support our philosophy of developing the whole child through our STEAM classrooms and are celebrated by their teachers through STEAM celebrations. Ms. Mendoza? Logros del estudiante. Se alienta a los estudiantes de Cathey Cobra a participar y se les reconoce por su arduo trabajo, no solo en lo académico, sino también fuera del salón académico. A través de celebraciones STEAM, celebramos a los estudiantes por el desarrollo positivo del carácter cada 6 semanas. Los maestros eligen estudiantes que se esfuerzan por ser organizados, colaborativos, autodisciplinados, con principios, pensadores críticos, solucionadores de problemas, tomadores de riesgos, creativos, comunicadores, demuestran habilidades académicas y artísticas. Estos rasgos de carácter respaldan nuestra filosofía de desarrollar al niño en su totalidad a través de nuestros salones STEAM y son celebrados por sus profesores a través de celebraciones STEAM. Very good. So we set our criteria high here at Cathey, so that at the end of the year, students are proud when they receive awards at our end of the year awards ceremony. We also celebrate the success of our orchestra, choir, band, art, and drama students as they have chances to perform and excel. And all students can be Cobra winners in any UIL activity. We have events for students that are interested in, let's say, science, listening skills, maps, graphs, and charts, poetry, impromptu speaking, number sense, spelling, ready writing, and that's just to name a few. The complete list can be found on our Cathey website, and we pride ourselves in being the best in UIL. One more, our librarian monitors the progress of our amazing Cobra readers, and you will hear more about our top reader awards from Ms. Rubio a little later. These are just a few areas where students can excel and be celebrated here at Cathey. Establecemos nuestros criterios altos en Cathey, por lo que al final del año los estudiantes se enorgullecen cuando reciben premios en nuestra ceremonia de premios de fin de año. Celebramos el éxito de nuestros estudiantes de orquesta, banda, coro, arte y teatro, ya que tienen la oportunidad de sobresalir. Todos los estudiantes pueden ser ganadores de Cobra en cualquier actividad de UIL. Tenemos eventos para estudiantes interesados en ciencias, habilidades auditivas, mapas, gráficas y tablas, poesía, habla improvisada, sentido numérico, ortografía y escritura, solo por nombrar algunos. La lista completa se puede encontrar en nuestro sitio web de Cathey. Estamos orgullosos de ser los mejores en UIL. Nuestro bibliotecario supervisa el progreso de nuestros increíbles lectores Cobra y los escucha recibir premios por ser los mejores lectores. Estas son solo algunas áreas en las que los estudiantes pueden sobresalir y ser celebrados en Cathey. Go ahead.
Developmental milestones in middle school age students. So as we're getting ready for the progression of the next school year, the biggest shift in K through 12 education is the transition from elementary to middle school. That comes with three different changes that are physical, cognitive, social, and emotional. In the physical changes, we're going to look into the onset of puberty, uh, getting taller, probably going through clothes pretty often, maybe more mature physically than cognitively or emotionally. And they also need more rest at that time. So it is important that we monitor those factors as the students are coming to school and they are, showing those different changes that they're going through. The cognitive side is very important because it is the development of problem-solving skills. In elementary, they were used to 1 to 2 or 3 teachers that at most that were the ones guiding them through the year. Once they come to middle school, they have 7 different teachers who have 7 different demands. And we're also moving more into the thinking skills and the inferential thinking. They need help developing organizational skills. This is a great time for parents to set up ground rules at home and monitor them closely so that they have a way to have access to organizational skills. And one of the things is that this is just the changes that they're going through, okay? We also have the social and the emotional. This is identity, where they're trying to, maybe start looking more at how their hair is looking, developing their independence, their responsibility is also attached. They also have moods and feelings that are different, and there's a change, and now they're also sensitive to others. So, en este cambio estamos viendo un cambio de estudiantes que están creciendo a una manera rápida. Es uno de los cambios más notables que pueden pasar durante este promedio de clases. Que pasa es los estudiantes tienen su cambio por su edad, de cambios físicos, pueden verse más maturo físicamente que mentalmente y emocional, necesitan más descanso durante el día y en la noche también que tengan sus horas apropiadas para dormir. Están también evolucionando cómo resolver problemas y tener esas habilidades y al mismo tiempo poner esas habilidades de cómo solucionar problemas razonados, lecturas más difíciles, y se basa en el pensamiento inferencial y también necesitan más ayuda en organización. Esto pasa en esta edad y es un grado, es un proceso. También vemos que social y emocionalmente hay cambios, empiezan a notar más su cabello, se empiezan a arreglar, quieren ser un poquito más independientes y también adquieren más responsabilidad. Del mismo tiempo hay cambios de carácter y cambios emocionales que tenemos que estar muy al pendiente de ellos y estar sensible. Ellos son muy sensibles de qué es lo que está pasando a su alrededor. La siguiente página. Cuando vemos cuáles durante los años, cuál es uno de las preocupaciones de los papás de la transición, vemos que es en procedimientos, lo que es social y emocional y lo académico. So the successful transition from elementary and middle school contains three steps. So understanding how our school works and all the procedures, the social and emotional aspects, and the academics. Next, we transition to middle school procedures and what that's going to look like. What you're about to see is just a general overview of the procedures we have in place. When we get closer to the start of next year, 2021, 2022, we go deeper into these procedures and in much greater detail. So we can go to the next, Ms. Bernice, if you want to translate at this time, and then we can proceed to the next slide.
Padre, los siguientes slides que vamos a ver son los procedimientos de la escuela secundaria. Vamos a repasar en general estos procedimientos a los comienzos del próximo año escolar 2021-2022. Hablaremos de estos procedimientos en más detalles. We begin with the method of instruction and what that will look like for next year. One of the changes that we have from this year to next year is that you have 3 options this year as a parent as far as method of instruction. The first choice that you have as a parent is to send your child to school Monday through Friday to receive face-to-face instruction at your designated campus. The second option you have as a parent is for your child to receive their method of instruction 100% virtual from your home. The third option that you have this year is where students have an option of coming a combination, which is 2 days, Monday or Tuesday, Wednesday, and Thursday. You can translate, Ms. Mendoza. El método de instrucción. Instrucción presencial, o sea, en el plantel de lunes a viernes. También tenemos la instrucción virtual, que es 100% virtual. Ahora, estos métodos de instrucción todavía están faltan de que se aprueben por el próximo año escolar 2021-2022 por la Agencia de Educación de Texas. Now, for next year, the only 2 options they will have is going to be the face-to-face option or 100% virtual instruction. And keep in mind that this has been submitted to TEA on a waiver, and it is currently pending approval to continue with these 2 method of instructions for next year. One option that has been removed from the request has been the combination method of instruction for next year. Estos métodos de instrucción son los que vamos a estar viendo las opciones que tienen ustedes como padres para el próximo año escolar 2021-2022. Como les había comentado, estamos todavía viendo si se puede aprobar el de 100% instrucción de remote, y eso todavía se está viendo si va a ser aprobado por la Agencia de Educación de Texas. Ya no tenemos el tercer método, que es combinación. Ese se quitó. Okay, this is our bell schedule. Class periods at Cathey are 52 minutes long. Students have 9 periods. They transition from class to class. Our first period is a little bit longer because we start our day with the pledge, project wisdom, and announcements. As you can see, the color coding, each grade level is separated by a color, and the lunch periods are separated, as you can see, with the color coding. And our last class ends at 4 o'clock so that our students can begin being picked up at 4:05. Now, transitioning will take students a little bit of time to get used to, because they will be moving from class to class to class for those 9 periods. Horario de instrucción. Los periodos de clases en Cathey durarán 52 minutos. Nuestro primer periodo es donde damos compromiso, proyectos, sabiduría y anuncios, por lo que es un poco más largo. Los periodos del almuerzo están separados por nivel de grado, como puede ver con el código de colores. Nuestra última clase termina a las 4 para que los estudiantes puedan comenzar a hacer sus recogidos a las 4. Esto va a tomar un poquito de que se pongan de impuestos, porque ahorita salen un poco más temprano, pero van a salir los niños a las 4. Go ahead. Next, we go to attendance, and we cannot stress the importance of attendance on a day-to-day basis. We have amazing teachers that are here ready to receive your students and to educate your students. But if the attendance is not there, there's only so much that we can do to make sure that your child is on track and on the right path for grade level promotion. And so the state of Texas has a very strict law when it comes to attendance. And the law of Texas requires that students age 6 to 19 attend school each day that instruction is provided.
Now, when a student falls below this 90%, there's a 90% attendance rule that the state of Texas has in place for attendance. When students fall below this 90% attendance rule, then districts are required to send warning letters to parents informing them that their child is subject to truancy prevention measures. And so when it comes to attendance, there's very strict laws that we have to follow as per the state of Texas. So when students fall below that 90% attendance rule, that could be unexcused absences on 10 or more days or part of the days within a 6-month period, or 3 days of or part of the day during a 4-week period. And you'll notice at the very bottom, it says part of the days. This means leaving school early or arriving excessively late in the day. And so if you have an appointment, we're not discouraging that, but what we do encourage is for you to bring an excuse. If you have an excuse and it's documented in the system, then it wouldn't go towards this 90 attendance rule. When they become unexcused absences, that's when we run into issues regarding the Texas law for attendance. Padres, les queremos recordar lo importante que es de la asistencia en la escuela secundaria de Cathey. Tenemos maestros listos para educar a sus hijos, pero si no hay la asistencia de su hijo o hija, no les podemos dar la mejor educación que se puede dar aquí en Cathey. Les recordamos que los requisitos de asistencia en las escuelas de Texas es una ley muy importante para el estado de Texas. La asistencia obligatoria, demasiadas ausencias injustificadas, que significa que las ausencias no justificadas en 10 o más días o partes de días dentro de un periodo de 6 meses o 3 días o partes de días durante un periodo de 4 semanas. Fíjese que en que dice partes de los días. Esto significa dejar la escuela temprano o llegar excesivamente tarde durante el día. Hay una regla de 90%. Esta regla de asistencia determina que los estudiantes de los grados de kinder a 12 deben asistir a la clase durante el 90% del tiempo que se le ofrece recibir crédito o una calificación final. La regla de 90% se aplica a todas las ausencias, incluidas las ausencias con excusa. 9 ausencias o menos por semestre. Go ahead. The 21-22 district calendar is already available for parents and students on the Cathey and the MISD websites. This calendar can help you plan for holidays, early release, and those wonderful STAR testing days. Ms. Mendoza? El calendario del distrito año 2021-22 ya está disponible para los padres y estudiantes en el sitio web de McAllen ISD. Este calendario puede ayudarlo a planificar las vacaciones, la salida anticipada y esos maravillosos días de exámenes. Next, we go on to our student pickup and drop off. You'll notice here there's a map of the layout of the building. The west side of the building has been designated for bus drop off only. The east side of the building, that has been designated for pickup drop off by parent. And you'll notice the arrows point towards the gym, and the gym has been the area designated to hold our students that are being dropped off in the morning and that are being picked up after school. Please note that this drop off pickup map is subject to change. Lo que estamos viendo aquí es el mapa del plantel. Como podemos ver en la parte del oeste, es solamente para los camiones dejando y recogiendo a los estudiantes. En la parte del este, ahí es donde ustedes pueden recoger y pueden dejar a su hijo o hija. Y si notan donde dice gimnasio, ahí es donde se quedan los alumnos durante la mañana antes de que empiecen las clases. Ahora recuerden que esta ruta puede ser cambiada para el próximo año escolar. Go ahead. CDC guidelines. We follow all district mandated CDC guidelines to help keep our students and staff safe. We have undergone many changes, such as district installing new water fountains for our students throughout the campus. We will keep you updated on any changes that we undergo, and at the beginning of the year,
We will communicate the procedures for our campus that our students will follow. Pautas de los CDC. Seguimos todas las pautas del Centro para el Control de Enfermedades, que es CDC, exigidas por el distrito para ayudar a mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. Hemos pasado por muchos cambios, como los nuevos fuentes del agua embotadas que instaló el distrito para nuestros estudiantes en todo el plantel. Los mantendremos informados sobre cualquier cambio que haya y a principios del año les comunicaremos los procedimientos que seguirán nuestros alumnos. Next, we move on to the Student Code of Conduct, which is a school board approved document. This document is reviewed and updated annually by the school board of McAllen ISD. The Student Code of Conduct is a Chapter 37 requirement of the Texas Education Code, and it is made available to you in several different ways. You can access the Student Code of Conduct for each year on the Cathey Middle School website, in the McAllen ISD website, and it will also be made available to you in this chat before the end of this meeting. El Código de Conducta Estudiantil. Este código de conducta estudiantil es aprobado por el Consejo Escolar de McAllen, del Distrito de McAllen. También es un requerimiento de capítulo 37 y este código de conducta estudiantil se le dará a usted una copia antes de que acabe esta presentación. Go ahead. Okay, on the social and emotional, McAllen ISD offers a comprehensive guidance counseling program. With that counseling program, we oversee the 4 different areas. We do guidance curriculum, individual planning, responsive services, and system support. En la parte social y emocional, el Distrito de McAllen ofrece una guía de consejería comprensiva, donde tendremos nuestro currículum de guía, planeación individual, servicios responsivos para estudiantes que lo necesitan y apoyo de sistemas. Okay, so when we're looking at social and emotional, we're looking at emotional, physical, environmental, and intellectual. Some of the parents' tips that we have is that we would like for get your child excited about the new school year. Encourage your child to enroll in summer camps. See McAllen ISD list for summer camps and activities that they can do. Also, your elementary campuses will be able to give you guidance. There's a lot of activities with the Boys and Girls Club. And we're also would like for them to start practicing some social skills. In middle school, when the 2 schools merge, sometimes it's difficult for kids to start, maintain, and end a conversation. Talk to them about what traits of a good friends they have, and then skills that they need for a difficult situation. When they start to come into school, ask them an open-ended question. So how are they feeling about starting school? What are some of the activities they would like to be competing with? What activities would they like to join for UIL, Elevate program, or anything that we have offered here at Cathey Middle School? And, you know, we're asking to stay involved. I really appreciate you guys attending this meeting and getting to know what is it that your child needs to do the transition. We're also asking to keep the open communication with teachers, counselors, and administrators. We're here to help you. So, en la parte emocional y social, estamos viendo diferentes actividades, cómo se sienten emocionalmente, físicamente cómo están, en el sistema ambiental y intelectual. Algunos de los tips que estamos dando para los papás es de que como estamos haciendo la transición para el año nuevo, traten de motivar a sus hijos para que el empiezo del nuevo año, tratar de seguir, de apoyarlos y seguirlos si quieren atender a algún campamento que ofrece el distrito, ya sea virtual o en persona, y también estar en alguna sección de algún club como es el Boys and Girls Club de McAllen.
Si pueden ver a sus padres, a sus maestros y a sus consejeros de primaria, ellos los pueden dar mejor guía. También practicar actividades sociales, cómo empezar, mantener y terminar una conversación, cuáles son los caracteres de un buen amigo y, y qué hacer, la habilidad que hacer cuando está en una situación difícil. Empezar con preguntas abiertas, como por ejemplo, platícame cuál es algo que estás emocionado para empezar el año escolar o en qué te puedo ayudar. Mantenerse siempre involucrados en la escuela y el próximo año estamos aquí para servirles, los maestros, los consejeros y los administradores. Okay. Una de las one of the main things at McCallum is the framework of emotional intelligence. In order for students to develop their emotional intelligence, we understand that we need to exemplify, teach it, and we need to implement it in our counseling lessons. So in the school year, you're gonna have, your children will have one lesson a day, a 6 weeks or a grading period where we're monitoring one of the 5 domains for emotional intelligence. The 5 domains are self-awareness, is having a deep understanding of our own feelings, self-regulation, the ability to manage our emotions, motivation is a desire to keep attaining something, empathy, and social skills. Within the classroom, the teachers will also be touching on those 5 domains as well as every staff member in our school. La inteligencia emocional es un factor determinante en cómo los estudiantes pueden seguir saliendo adelante. Durante nuestras sesiones de consejería y para mejorar nuestra cultura de nuestra escuela, sus hijos van a recibir lecciones donde les damos oportunidad de saber cómo son las habilidades, las 5 habilidades siguientes, que es autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Ellos no solamente van a estar viendo estos conceptos durante nuestras consejerías, pero es algo que es implementado y seguido con ejemplo aquí en nuestro distrito escolar. So, ¿cómo es un día académico y de actividades extracurriculares en nuestra escuela? So, next, we're going to be looking at academics and extracurricular activities. Okay, so this is something that your child's schedule might look like. So we have what we call core classes and elective classes. Under core classes, we have English language arts, which is mathematics, science, and social studies. Every year that your child is enrolled in middle school, they will have these 4 foundational core classes. Elective classes that we offer here at Cathey Middle School, we have physical education classes, fine arts electives, which are either 1 semester of theater art and art, band, choir, and orchestra. And then we have a combination that is Spanish Tech, 1 semester of each. We do have 8 periods in the day for classes, and what we also have is some students might need some support, and that's what we call an academic elective. And an academic elective is a literacy language intervention class, or a language development class, or dyslexia lab. It all depends on the need that of the child. So, en la escuela secundaria tenemos 8 periodos académicos que su hijo o hija van a estar inscrito. 4 de esas clases son las clases de fundación, que es la clase de lenguaje en inglés, la clase de matemáticas, la clase de ciencia y la clase de estudios sociales. También tenemos clases de elección, una de ellas es educación física, bellas artes, que puede ser una combinación de teatro y arte, banda, coro, orquesta, y también ofrecemos un semestre de español y uno de tecnología. Hay algunas clases que son académicamente necesarias,
o de manera de intervención para dar apoyo, y ellas son las clases de intervención de literatura, de lenguaje de inglés o laboratorio de dislexia. Ok, cuando vemos cuáles son las maneras de que un estudiante en sexto grado esté preparado, estamos pidiendo que vengan, que siempre asistan a sus clases preparados, que tengan todos sus materiales organizados, que estén dispuestos a trabajar y a hacer su mejor esfuerzo, hacer preguntas cuando no entienden, que no se cohíban cuando haya dificultades, hacer su tarea. Si hay proyectos, que lo planeen de una manera donde pueden hacer un poco de trabajo cada día para que no sea mucho, ser muy responsables cuando están ausentes, respeto hacia todos y hacia ellos mismos, y también siempre tener una actitud positiva. Cada día es un día nuevo. 10 ways to succeed in sixth grade. We need to come prepared for class, keep all your papers and materials organized, be willing to work hard and try your best, ask questions when you do not understand, don't be afraid of the challenges, do your homework. In middle school, I forgot to mention this, homework is 40% of the grade. And do not let projects go until the last minute, and make plans and follow it. Be responsible to get any work you miss when you're absent, be respectful, and keep a positive attitude. Una cosa que se me olvidó decir del punto número 6 es que en secundaria, middle school, la tarea es 40% del grado de los estudiantes. Next. Okay. So some of the transition tips that we have for parents is that we would like for them to meet with teachers. There's 7 of them. You know, at the beginning of the year, you're going to receive a syllabus for every class. Please read it. There's a lot of information for contact information that they send home to you, how to contact them. We have Meet the Teacher Night early on in September. Also, if you log into Skyward, you can also email the teachers from there by clicking on their names. And we also have, you can also request a conference at any time. Set expectations, monitor the use of the agenda or a planner. Where are they going to be writing their work and their assignments? It could be something electronically that they use, or it could be a paper and pencil. Check Skyward week. Either Sundays and Wednesdays as the recommendation, and then the backpack needs to be organized, once or twice a week. So we need to become familiar with tutoring schedules. There's tutoring schedules sent out at the beginning of the year for every class. And then we also have assessment study skills that the teachers will be going over. And then teacher recommendations that they're asking for support, and also attend academic camps if needed. Visit our school website. Our school calendar is uploaded at the beginning of each month. We have Skyward access, testing dates, everything is in there, resources. Come join your parental engagement meetings, sign up for volunteer work. We're here, we're a good community, and our school culture is very, very positive. Monitor your child's academic progress closely, support homework completion, and support tardy and attendance policy. So, unas recomendaciones que tenemos es de que hagan el esfuerzo por tratar de conocer a las maestras. Su hijo tendrá 7 maestras. Al principio del año les van a mandar todo lo que es referente a la clase. En esas formas que van a firmar, ahí los maestras ponen toda su documentación, cómo contactarlas. En septiembre tenemos siempre lo que es, vengan a conocer a nuestra maestra, y usar Skyward para checar los emails de las maestras y comunicarse. Siempre estamos disponibles para tener conferencias, o háganos saber si necesitan tener una. También necesitamos que haya un sistema de cómo va a documentar la tarea, ya sea va a ser una agenda o algo electrónico. Monitorear Skyward para los grados los domingos y jueves, o mínimo 2 veces por semana.
y organizar la mochila para que todo esté en orden. También pedimos su apoyo académico, saber cuándo son los días de tutoría, saber cuándo los niños tienen sus exámenes para poder tener las habilidades de estudiar, apoyar las recomendaciones de la maestra y si es necesario que vengan a campamentos académicos. Necesitamos que visiten nuestra página de internet, ahí hay calendarios que se ponen vistos al principio del mes, donde les dan información de fechas importantes. Siempre tener acceso a Skyward, saber cuándo son los eventos especiales de exámenes. Hay mucho material para apoyo de los padres y recurrir a nuestra junta de padres de familia, que es Mendoza en Cathey Middle School, y saber si pueden hacer cualquier trabajo voluntario. Hay que monitorear el progreso académico, apoyar a sus hijos para que completen la tarea y también estar a tiempo y venir a la escuela. Next. So this is extracurricular activities. Normally, we have a lot going on after school on campus alongside our sports and UIL. We have many STEAMs clubs. We have robotics, engineering, science Olympiad, and even chess. We also have dance, which is also open to sixth graders. And we have a sixth grade boys and girls athletic program, which is called Elevate, which helps sixth grade students get ready for seventh and eighth grade athletics. You can find more information on these activities on our Cathey webpage under activities. Las actividades extracurriculares. Normalmente se realizan muchas actividades después de la escuela en el plantel, además de deportes y UIL. Tenemos muchos clubes STEAM como robótica e ingeniería, olimpiadas de ciencias y ajedrez. También tenemos danza, que también está abierto a sexto grado, y los niños y niñas del programa deportivo llamado Elevate, que ayuda a los estudiantes de los grados 6 a prepararse para el 7 y 8 grado de atletismo. Puede encontrar más información sobre estas actividades en nuestra página web de Cathey en actividades. Go ahead. Very important, Cobra Camp. In August, before school begins, we open our campus up to our new and our incoming sixth grade students for a couple of hours of Cobra Camp. This is where we welcome each student, show them around our campus, let them meet and greet their teachers, and feel what their schedule will be like as they move from period to period in a mock run. This is also a time to make them feel like a Cobra, uniting them with t-shirts and teaching them cheers. For parents, we host a parent information meeting in the library to answer any of your questions as the children are at camp. Muy importante, campamento Cobra. En agosto, antes de comenzar las clases, abrimos nuestro plantel a nuestros estudiantes nuevos y entrantes del sexto grado durante el par de horas de campamento Cobra. Aquí está donde damos la bienvenida a cada estudiante, los maestros, nuestro plantel, los permitimos conocer y saludar a sus maestros y sentir cómo será su horario a medida que avanzan de un periodo a otro en un simulacro. Este es también un momento para hacernos sentir como un Cobra, uniéndonos con camisetas y enseñándoles los vitores. Para los padres, organizamos una reunión de información para padres en la biblioteca para responder cualquier de sus preguntas mientras los estudiantes están en el campamento. There are several things I'd like to go over with you today. The first and very important item to go over is our device pickup. So this year, your fifth grader will be turning in their iPad along with their charger to the elementary school that they're currently at. So once they turn it in at the end of the school year, at the beginning of the school year, we will be sending out a notice to inform you when our device pickup will be. The device pickup will occur on the back of the school.
We ask that each car be labeled with the student's name and ID, and we will have different canopies labeled, and you will stop at each canopy and pick up your device, your charger, and other items that we'll be giving out. There will be further further information given out throughout the duration of the summer. Also, it's important to be aware that Clever will continue throughout the duration of next school year. So we are no longer using rapid identity. So please familiarize yourself with Clever. You will be utilizing all of the instructional resources available to your student while at Cathey. We do have a summer reading retreat that is available at each campus this summer. If you are interested in participating in our summer reading retreat, I will be placing the website URL in the chat below. So this is the information that I have from our Cathey Library. Varias cosas que vamos a estar platicando sobre la biblioteca. La primera muy importante es cuando se recoge el dispositivo. Recuerden que los dispositivos que ahorita tienen sus hijos para la escuela primaria se regresarán a la escuela primaria. A los comienzos del próximo año escolar 2021-2022, se estarán dando los dispositivos para la escuela Cathey, la secundaria Cathey. Se estarán dando atrás del plantel. Vamos a tener pabellones, o van a haber diferentes pabellones donde pueden recoger estos dispositivos, los cargadores y otros artículos importantes para los dispositivos. Recuerden también, les recuerdo que Clever, ya no vamos a estar usando Clever, ya no vamos a estar usando Rapid Identity, ahora vamos a estar usando Clever. Entonces es muy importante que se familiaricen con Clever, ya que ya no vamos a estar usando Rapid Identity el próximo año escolar. Y recuerden también que siempre hay recursos aquí en la bibliotecaria que pueden usar, se pueden comunicar conmigo también sobre esos. Y lo último es que habrá un retiro de lectura del verano para estudiantes que gusten entrar a este retiro. Si gustan más información, favor de comunicarse conmigo a la bibliotecaria. Go ahead. Parents, remember an important part of your child's success is to be involved as a parent. And there are different ways that you can be involved. One of those ways is attending our virtual parent meetings. These meetings are held throughout the school year, different times, different days. We do have a parent engagement calendar that is posted on our Cathey website. We also have notices that will be sent out via Skyward, and as a text message, you may be receiving these. So if you are interested in any of those virtual meetings, please look out for that meeting link. And if you have any questions, you can always contact me, Bernice Mendoza, the Parent Engagement Specialist. We also have, throughout the school year, free parent classes. Now, this past year, we did have most of those classes virtual. Some of these classes do include English classes, citizenship classes, crafting classes, sewing classes, cricket classes, cake decorating, welding, nutrition, and many more. If you'd like to sign up for any of those free parent classes, you can always contact me. Also, since many of our messages to parents are sent via Skyward, we do ask that you please verify your email at the beginning of the school year. If there happen to be any changes to your email or your cell phone number, it's very important that you let the front office know so that you will be receiving those messages. We can also assist with navigating Skyward. Skyward is a way to check for your child's grades, to send emails to teachers, and many other awesome features. So please download the app today, and if you need assistance in knowing how to navigate that, I can help. You can also visit us online, located under the Cathey Middle School Parent Engagement tab. And if you are interested in joining our PTO, please contact me and I will give you more information on how to join. Padres de familia,
Un aspecto muy importante para que su hijo sea un mejor estudiante es de que ustedes estén involucrados. Es muy importante de que se involucren en la escuela de sus hijos. Estas son varias cosas que pueden hacer para estar involucrados. Asistir a nuestras reuniones virtuales. Tenemos reuniones virtuales durante todo el año escolar sobre diferentes temas. Les recomiendo mucho que se unan. Ustedes pueden revisar el calendario en el sitio web de Cathey de los temas que vamos a estar platicando para ese mes. También recibirán las ligas para esas reuniones virtuales a su cuenta de Skyward o hacia el cielo, también a su teléfono móvil. Entonces, revisar por favor de que su correo electrónico y su teléfono celular estén siempre correcto en el sistema. Si necesitan o si gustan, también ofrecemos clases. El distrito ofrece clases gratis para padres de diferentes tipos. La mayoría de estas clases fueron virtuales este año pasado, pero esperemos que en este año próximo escolar puedan asistir a las clases en persona. Las clases gratuitas son, pero no son todas las que tengo aquí. De inglés, ofrecemos clases de inglés, de ciudadanía, clases de repostería, de costura, de manualidades, de nutrición, de soldadura y muchos más. Si están interesados en asistir en alguna de estas clases gratuitas, comuníquense conmigo. También, como les había comentado sobre la aplicación de Skyward hacia el cielo, esta aplicación ustedes pueden usarla para ver las calificaciones de sus hijos, ver las ausencias y mucho más. Les recomiendo mucho que descarguen esta aplicación a su celular y si ocupan asistencia de cómo navegarla o si tienen alguna pregunta, a favor de comunicarse conmigo. Nos pueden visitar en la página de web del sitio de Cathey bajo donde dice involucración de padres. Ahora también les recordamos que pueden unirse a nuestra organización de padres y maestros. Si gustan más información sobre cómo se pueden unir a esta organización, favor de comunicarse conmigo. We really encourage you to stay connected with us. Contact us at our school phone number at 971-4300. But you can also find us on Facebook, on Twitter, on Instagram. On Facebook, we are Cathey Cobras. On Twitter, we are Cobras047. And on Instagram, we're just Cathey Middle School. So find out information, log in there, like us, and stay connected. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al número que ven en la pantalla, 971-4300. Y también se pueden conectar con nosotros por las redes sociales. Facebook, estamos bajo Cathey Cobras. En Twitter, estamos como Cobras 047. Y también en Instagram, estamos como Cathey Middle School, Cathey Cobras. Go ahead. Okay, I think there was a question in the chat. Mrs. Rubio, if you would please respond to that. The question was, do we have to use school-issued devices or can we use our personal device? I'd love to answer that question for you. And the answer is yes. Our teachers use specific programs, and these programs are installed in our Chromebooks. And so that is why we highly encourage our students to use the Chromebooks that we check out to them so that they have accessibility to all of the programs that our teachers are using. So yes, it is something that we do highly encourage. Thank you so much, Ms. Rubio. Dr. Camacho, are there any more questions in the chat from parents? Not any questions that we haven't answered, but I can go through some of the questions to see if other parents have similar questions. One was, a parent was asking if there is any way that she can send her child along with herself for a campus tour so that her child can become familiar with the building. And we explained that that will be done during our Cobra Camp, which is taking place August 20th, the Friday before the first day of instruction. Yes, it is a large building.
And unlike elementary, where students are primarily in one room, constant throughout the day, here they will transition for every single subject matter. So if they have 7 or 8 classes, they will transition that many times. But during COVID camp, we do give students will have their schedule, and they will be familiar with each and every class that they will have to attend. Thank you for that, Mr. Benford. And I do not believe there are any more questions that are pending in the chat. All right, if there are no more questions, we definitely are excited about having the incoming students coming in from Jackson Elementary. And again, parents, I will be at Jackson on Monday, and maybe a surprise, 1 or 2, maybe both assistant principals would join me. And so it is a pleasure, and we're so excited to have you all transition from Jackson to Cathey. And with that, on behalf of the entire staff presenting today, we will turn it over to Mrs. Tijerina there at Jackson. Hello, parents. Thank you very much for attending. We really appreciate you taking the time to be here with us. Muchas gracias, padres, por tomar este tiempo, por estar con nosotros hoy. Sí, se los agradecemos. Nomás unas cosas que sí quiero darles, que si por favor en el chat está un link de una forma que sí necesitamos su ayuda, su apoyo, ¿verdad? Que la completen, es la encuesta de esta junta. Es muy importante para nosotros estas encuestas porque nos ayudan a facilitar estas juntas. So parents, if you can please in the chat, there is a link for a form. It's for our survey for today. It's very important for us, and it's very helpful for us to be able to facilitate these meetings for our parents. So if you can just please take the time to fill that out. Also very quick, if your name is not displayed on your screen, if you can just simply put your name in the chat, and that would help us also for our documentation purposes. Padre, si sus nombres no están en la pantalla, si por favor lo pueden agregar en el chat. Esto es muy importante para nosotros, para propósitos de documentarios. Si por favor sí pueden poner su nombre en el chat. Mrs. Mendoza, anything you want to add? And no, that is everything, Ms. Tijerina. Parece que es todo. Padres, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy la especialista de padres y familia para la secundaria Cathey y estoy emocionada por ayudarles este próximo año escolar. Thank you. Gracias. Thank you. Have a good evening. Good night, everyone. Good night. Have a good evening. Thank you. Good evening. Good evening. Bye. Ms. Mendoza, I'm going to stay on for a little bit so they can access the form. Good night. Just keep putting it. Yes, ma'am. Thank you.